Yampalsa télévision jet ba fangil cepi yampalsa radio celar ba fangil cepi savan media celar ba fangil cepi lay jet ba riri ton pusum dunde biro tone yam so wanti be andu mo wen view ning fangil cepi celar ton lay jet ton wakar kanga ed pusum bene ya tiya tala dare marsa ciura sam pisila way 2022 yum dala tone ye lamenti yum datara nyarasko antar sabal ndabar bil fu timi miti marsa me la hanyara dan dabra kum suko tono en tel rasmana timi kuli ayati di awlan ken sane tool ni fa ciu pour den nu ndey be wat pusam be ne yamba ne ni sambe ne ton du ndey be ro tono ti i bank tu ndey be wa amediam be ro yabam be sane radio masinda mo e télévision azigi na mi kamenta mikael yam yo be ne e son anu bon kum be ne caméra aussi qui monte à sombo to le fasiwa sibri moyi sanu bébé venma amadou drawo bam ya venem na brunde yiwa maquillage aussi ya Nathalie Kwalra ya long biga abam manane santere ya yolon fasiwo to de diffusion aussi et Abdul Fattah Tassambedo ande saine wala sabila runde yiwa
ti sabila yine nga yira zinde kazame den da pusa inda barkusko ta Abdul Fattah ta sambedo wali te bzinire den ya nin kan saramba mbeli kuma nan tel tondo ti ton tumda ton piti ti peka ko yam fanjil chappi den dunde yibe ko nyama ti woro na brasana ba pulma mera kora wa ko ndel me ya woto na pelang pe ki hu ko ya wa pelang pa ki hu aye miti zules pa bebe zules pa wa ya woro na brasana ba pulma bebe ya woto na be me ya sakadem wa pa wa ya tente arunda la Burkina Faso étalon enterré Belgique qui mis au diable rouge pas den de toom na balla ya na sa demon au niveau miti étalon mais un papa de ha terranti anduno pour équipe kien ya leer bu anan kala me ga yen watawri yawa rende wudi dem ti ya balkazanga taka da metina yi zabra wasa antawin daro den de toom na ning do ti santo wefa na yi soma kaya wena manare il parlait d'at indara birama les so bode indara on yeti tol hotel tol on libra wa libra yede ya toom sara ben sara ti dia ko ko senya ya pa jemsi rende ronda na jemsa denda mamenga isamer mo san fo ma pas worona abrazana wa pulma biga ma yam sa o Muhammad Lamin kwan biga ya wotone agia fatika na report ngai fatika na report ngai ya wotone liben pa she kam yusungna na zwa liben ya alaji tambura she ko ni fa jili chapide miti ya uli kateka ya auto den dunde yibe ko na anti kaseba ni wa sud ko isa bebe to on tasi Alphonse Bitaw te sirwa sibra point la nantal taba en kenge sirwa wuli gameti conseil d'état wa sari boda rowoto ne ada to soba monti premier président wa a Jean-Baptiste Traoré aba zinre la main ab tom zinga te moyena même pitsi ob nan tuma tom na wala sincère de sirwa sibra nenga yiba zingi ipam da venam ton zabe ne warit le wakal wa Burkina Faso kane abe la meti sul sanan ton ambe wala wane yilti ade bam stolo benzina son nentaba ngese na ken bola nan diki til kanga ton en kola wero sirwa ta la tondo en kanga nan to wiligi sankin de ne wala ligue de saba wenge Burkina Faso kane abe la meti yumna son lora 2020 yumna ade zinna me man gela la pira tumna ti ligue de yiba aton sore rende tempa ma venam obele mango manen ton rakasanga monti foire intra africaine 2023 ren ya nepsor na mane nep tous pisibu la hanna siga bige ver yumna ha netikanga sababu tala tondo onna le bantongo me cinquième ne Burkina Faso la Belgique en tant jour balla obi la meti étalon pour ma meti banan to lo de Ghana war menga runda zabra ne mu de sunyi nongo den se banen pisi la tab zingi i pam da koise ya wambe sidwaya ne wamna zurunda yibe l'Express du Faso a Saint-Yit Bobo du Lasso ane wam da zurunda yibe wilgamenti Bobo du Lasso adi ezim point c'est ça la ne barana ndi la police municipale la tuma tumde to bonyo kasima andese yela menti ade ya wotone labratan jo en tolon sing sa ne transition atira bi autant le dire zingi la gombo tone wakat kan to talla ton ne ne mawni ko lo calme Burkina Faso kane anti magistrat et tribunal de grande instance Bobo du Lasso yakiyam na yishan ne wala somba ben la wile tonti Bobo de Lasso sari burba zakon tonta kam to panan ko avocat so men nan de bon liberté provisoire nan da tonta kam to panan ko conseil d'état wa wilgament magistrat mba yibo en dikap tuma wakat kan to go moment winigi top sombola président MPP président wa ya transition sending de bon lawoto ne kiwo lawoto ne sibra ne ngata bzingi den ya l'Express du Faso ne wam de zukwe salawoto ndunda yibewo le quotidien sibra runda yibewo gomna nan tondo bonsora santar panga woro tenga ponkane so ezuto obi la meti so ezuga alebra nepkinri ba obzinga ren sibra nenga yobzingi absence ne nembuida top konta tarso woto nem
gomanen tondo na wuligi ti gendarmerie sembe bulmingu wora kane ne ban yin la ma agence question ko se to paki ne de yepsenyo ke on wolbe ne se banenga tabzingi i pamda ko ise conseil d'état wa sa yiro kanga zingi buliga me premier ministre to gome en yan se na yilan tonri te ne bab san yaka ning be ne ab nan to ngwen pitsi to banan to bab to na wala sincère de ab suka ya wala conseil d'état wa premier président wa na gabe ne ab go banen tondo lo na be bobodula so ajarata sano ya neninga hantan lo na be oto la pa me ta pe mi be am pa me tamino way pi million pi way la 40 teams den se banen piga la ayib zingi i pam da venam ya wambe le quotidien. L'observateur parle à Sivra Wam de Zurunde Beoraina Mikame te ya Sheikh Abdul Hamid Zungrana foto mbebene elementi ya wazu ninga son sola ring tawtino lo reku go wa nye kibarla to ne Sivra ninga yob zingi gwama bi elementi kila rasmo kwe te keno lo era poka elementi yolum kibar zabra zabla huma wilgamenti loto en bayi bu sanda nyo mar ko en luone tan so mo soursa ablebra ambassadeur to pa ma so menga wotone goma ne ton dans son aéroport ab syndicat en kon c'est une société tanan tumne wa elementi syndicat namba kota gouvernement wa topin mbase meridiam IMP watului elementi affaire ninga son bonti sutra imoya bi elementi ade zinsaram sembe na so me kwaise lawto ne sibra ning pila tam zingi tiba kanga mbebene wakar kanga to talla to ne teng ne Centrafrique winigi ti teng bilim yesqa awonda wala ratin libqa wala ndatum winigi mo nam sori ati le meturo mik nam sori abala sakande opsambol ba elemeti MPB wa sokra me nganjaten yella ya monwana sibra ninga na zingi sokra qui est un sokdame adia l'observateur parle en wam de zukwe ni simbe be runde yibe ko lawto aujourd'hui au faso sebrana wam na zugrunde yibe ko gomna nan tondo ritli wana seka wenge bi la me go ne ma to la me ambodil ti na yila tori ritli seka ayi venra sebana nga yibzingi boata ne vena woto ne gomanen tondo na unité conseil d'état wa tom nore premier président limpa commissaire du gouvernement on a même pitsi to banan to batum na wala sincère de se bananga wazingi aujourd'hui au face wata azugo il a metti sanange bobo du lasso ya o so baton PMI be wa la pa ma me te ya ligue senta million PY la ayobe la 40 team si la sampa moto en ton un sur ren ya pa yo mon agata sano bam yizunora soba abugo manen tondo na wiligi sane Guinée nya so ninga absente aussi tiara to tiki ne babu to de bon asi national la wiliga metti tumna a shingra me wakat ni wiliga santar panga ren se banenga anizingi wiliga nya tantara santo wane zulu ninga ren mali sol moi wiliga metti gaw la menaka ti tamtiri zin bene rende edebnisi sa yikan to moto na yi sababu nukti keninga sandaman alje sur maton me wapam zulo ici ren ya wambe aujourd'hui au faso le pays wa sebra ne wam de zurunde yibewa le pays tala dar fanjili chape son renera to bon sens kangati mardi politique dendunda ya melege Maurice Traoré si assemblée nationale na kudwa la ba sonne ayelamya Burkina Faso zulo isa ya neba ya neba men tirlement politique pourra le passé namni son watan l'état sibra ninga yibzingi neda goma pourra to pa ma vena wakat kanga to goma ne ton yo maune ni saliam da ba Burkina Faso kane so kame na njese ringa transition to wasayil kanga bi sibra ninga yobzingi sokra le wotone conseil d'état on sibra ning pisi ba wuli gamenta Jean-Baptiste Fedrao obzini gbleme aba tumda poka ya ba me ya pipi premier président saine conseil d'état on gomane ton jin sayel powum ta ba bobu dula so abdou service international le pa ma bum saine sutra imotawde saine simo sutra imo jin saram tawde
ta Abdul Service pa ma boom zin sana mun ga menti bam de kap zin san ko Abdul Service International kay pa société soutra imoye c'est vrai nga yo position ga ven ma be bene révélation ko isa wilga men réseaux sociaux ra mo min su kudo ni ngi jata ko la ila masim ko ne elam tan andir la biir sebet sarium c'est vrai nga pila yo bzingi ti bakanga ambe bene ada le pays woni wam de zugu ko ni simbe be runde be wala wotone yampa la sa télévision a jet ba fangil tepi ne yampa la sa radio a telart ba element ya sebni si sanda be ton wundu de be wati ton rikana ta shamba la wotone renda kala bilifo ton na wa tien sen ne wala il bunda ne ta osa pour ne alaji si da buwa kasi na bala ina ngota me la de on libon wa Ronde Ibéora est dans la table en ligne www.savanfm.bf. Injes pour mbene abon la legis da buwa kasi naba ning ya wala yil bunde ne takasko. Ronde Ibéora yil bunda yeta tonti mo. Yeta tondo e tuuma tabam be ti asingrba zon ya tuum mitba apoin. Ya wakdam ya sondo ani pu yakbo. Ye alaji ya ye ni batam be tum da patara aparanti ye yam ya parenti kawe yam ya so anga fobora ya kudur ya patron alors ça yok ne da wada mo ngi bayru ndele am sing wada ma ya wada kudure ya wa okay to wada pali ya shira ya wada kudure ba ya rundele fana sing ya kudure ya wada kudure wo ya sing zuda na ngom ne so de ya so kudure ya shira ba ko yo pa wa ya shira pe to ya so pali ayo so kudure jile mene da me ya po ya kudure ya shira pa ni fo pali ayo den tum da me nga ham pa sombe kitame fo shinga balab zo ita fa ya kudure ya shira ham pa sombe yin ko anda sombe la me wala ne ha shinga mi kan shen zam so runde bala shinga fana de ko hoye fende kwata manare pa panton wala nan pa mi kan she kudure nan pa mi kan she kudure la wane he yo ko yinga fo shinga bala e be to ya kudure fo ya so kudure ya wa da kudure ya zilimbe ya po ya kudure dende aya tumde ne fa shi da zuwa na wa men ya shira ya pa so men yin kitam da patan nim pala ne ba fa ya kuta ya wuto ho ya dende runde ibe ko takaska ti tatonti na yilen ton sugolo be onera somba endament taftarir la tabo pipi ni njeta option bon tri trouvera on twenje bundinga son lo porum le man passé salabri option bon ti fero toyansi le man passé option bon ti valo na on twen wenan fo on te wa biritango a rendam toftadem ayal aleji tawsalo to ton handa tametri bi o wi ma yishoma ye inde tumni modon mi yela tabo ye yela tabo ya boy bale haiti yela tabo tin yira tab te sankin na wera si il fa tara abisi ye photo bi bale son eti rétroviseur mobile pour moi ya hangit pour ya auto ya boyin tumi tin hangit pour me ge so ya suma nashira fo yin so bom ni ngari de fo nam pambi fo yin so bom ni ngazarambi pare fo yin so bom ni ngahanda pa bon song bi fo me tin de ta bude lebe tawre et la rétroviseur yoda nashira den ton bo rétroviseur on contenga menga ngom da panne da yemu ta tinga ni mbui de fa yes ton gese poru ma ton mana bointi pajebe ne tondo ndele mani bu da tawre ton mana so poru ha pajebe ne tondo
abuda han le wa ri ton tawra bir mo ron dali man paase Ashira. ti bum ning ton man por wa ti pam ton na nan pam ton tawra Ashira. ya retroviseur yo ta ya por ni ngeta Yeah. salabra sadama bo te frein wa yim ya soma ni sar vu ma pu so mi ti am kenamenti ta jini ya na yalse yalse Oh. manak la yawlo no They want you to no ra woron kenge Yeah. yama ti ta jini ti kaw ton sira da yalsa me san keng tawre na mana sang ti am yals mbo manak rabi Yeah. yawlo no volant gullawe tara wendo ha mobile ya volant ha yo fo ya gido volant on yoda ne nimbuida yap tar yen jiniyala yam watin ti ta jini mi ti han keng tawran ya fawbo pare ya luise yam wenem dangoto Ashira. ala amudi shamgo he te kulo san golom be yen ba Yeah, but golom ya woto ne bale golonga jinga han wata yam pasak nan ken golonga nan ti ro silra Yeah. wakar kanga I'm Sam. em nan bangam ti sangam be tawre Ashira. eton gomno to ndatam ti burkina ne mbuide kela soma tenga ya ne ba fa gil captain Sida. tenga panyake ya da fin tenga ya bobo tenga ya mo tenga ya silmi tenga et ne million pisi la zakara fa gil capé tien pour la ton mbiwa Ashira. tenga patar sobe Ashira. den ne ro ne han twen wa ne bumti sang ne tenga soba nyok fero ha mi fo nenga fo tawra managar kale bebe buhra mo don kengi Oh. ha mi kame ti fo je ha porwa ti ton jen tun long hon wende long hon be tawra be to so wenda vola wa ta gondo mo te poron long abudu be tawre Yeah. ta gondo la ra te be vola wa nyota yare Yeah. vola wa ya ana ngeta retroviseur ya ana nyokdo fer wa ya ana ti handik tenga vuyi man na gana ngese na mi kam te wenda vola wa ya tenga na Yeah. Auto. se zãado f rẽ wã sã n maan tẽngã na pʋtoogo n pa yõk fẽrẽ wã wakat ninga fẽ segd n yõka Ay, yellow. la tɩ fão zĩig la ninga sẽn na n tɩ yaa sãanga yãmb fãa na n taab n sãng Ashira. n get b retroviseur wã bãmb yaa tẽegdba bãmb tog n tẽeda sẽn wẽnda valo wã yãmb sẽn tees zĩ-kãngã wã pa sõma ye bala tõnd yã so-kãngã buud poore a zugumda poorẽ wã tɩ neb lʋɩ a zugumda poorẽ wã tɩ tõnd bõn-kẽndgã sãam gũus tɩ so-kãng long-kãng buud n lebe taoor n gũu tõndo la sẽn wẽnda valo wã me segdame n yɩ ned sẽn pa muke Yeah. tɩ b sã n wa boala yetɩ a gũus gõd goabg bɩ rɩtgo Bewu. La. bɩ a wʋm la a ra yãnd sẽn maan sik menge bala gomda ket yaa ne pagdo la n tara b yama rɩk n wegs n gese Ashira. Sida. tɩ rũndã rũndã tõnd sẽn be zĩig la ninga bũmb pa nafa tõnd burkina-bã rãmbã yaa pʋtoogo Ashira. bala pʋtoogã a bãagã sã wa na n wa rɩta yãmb fãa gilli Ashira. Number has of cover. n na n põsã soab ka beene yãmb zĩig rũndã tɩ wʋm tɩ tẽngã ween-kãngã la tɩ b riga neb la neb n zoe n basb zags la neb la b koot lame yãmb naamã ka tõe tẽngã wa wata yãmb nenge Yeah. Auto. One. yãmb n zĩig ro maal sẽn wa n tẽ tɩ yãmb pa na n ta yãmba bãng tɩ na n wa taa yãmba Yeah. Peno. y sã n ket n tẽre la g naab kibarã yõng gãengã ne yũuga zabra yõngr sẽn yaa gãeng bõe me sã n yũu dorg ye la yikame yetɩ yẽna yũuga pa na n zems taab Runda wa yene yugo ma muta. tɩ b na n yõg taaba Aba. la pʋg yãng roog n la p n be wa Yeah. zabra sẽn wa n wulumda tɩ baag yaoolenda n yɩ kaset ne zabra Yeah. Hey. baagã yɩ n yeel no-raoogã yaa hey fo pa na n kẽ tɩ zabr n be pʋgẽ wã n paase bala yũugã ne yõngrã zabrã pa na n dok baane
ro ga ni to be ne yu ne yong zabre ah ouais yin ken to yin han lik ro no la pin digin ta yiti na samin ah ouais e am be pour en vini ta man zabata pa ka ba ah ouais yo te ba ga yele zabra tan wata ton fa ni te le yin to nya buron to te bu me tin to ka be e nyam go biga man pa kin de be oh pa mam zabre oh te yin le to nya o mo ran to so no ma e tin himbe yin go to zaka pour me nga pa kin de ro pour zaba ya auto ti ba ga yele hey gunsia at san wa le ba yelle nan di ton fa be zaka pour la petita ba ta la auto wa te tare zabra han nan ti tu sara ti tule bugum po yanga hin yoro bugum an woton sara luye be ni sara yon ko bugum tu ro yon ko sugro oh pues ti sugro yon ko bugum ko ko jaka ro wa balwa yo ro wari on ko po yanga yon rani yugo me pa bugumu ah ouais po yanga ki tile ba yikan sa to ne ba to wa ne ma sing wa ngala be ti yem da ma patin wa ta pa man ko ko ta mi ko no ra to man ji ah ouais o yelo samba yelo ay get mi okay Faros. ni ba na sa ba ni na da hat ne ba ta pa so be ta pa ji ra to na yi ko bo ah ouais wo mi lo ay Ngam burus. e me na ga ji no te be te po ya nga han yo man ta to patin mu mati jaraba pa wo me te ri ko ma sa tem san to tali puru ngil ge tensa na oti tanza abra ni pari ya panyu ya auto yi me wanga na ki oh anam pensé nerva yi pensé ça quoi la zabra yunga ni yonga zabra da tem pasa mo tem pasa anda pasa ne fa ko hoda me ya sire ay na bi bange ti ton ni yeli ni kianga tete te gom te ton jin la do ti awa cinema na wari ton fa no sire yama jia te pansa paletat la basalo patat la bonam patat la ti am jia ye ya auto la ye yudi tele yudi bomase le ngobdi nemdo na wanta daran beti na wata yam fa na taylem ene am diki yelle ning hanta ton sa ambi seru no le ton fa yelle te san pari ka te ton fa yelle be bange na wari ton fa ni veno aha den ya yel bunda ne tagos kala auto ne venam lo auto ne den ya safan ni ngai Europe son bonti eko en songte pa nyon de runde ibe o bit pus pa le ro ting tawre Salmata Tuma bah peba la waka Salmata am nan bon sa fo ne wenda yemra pina bien vient fa comme ligitum da sanfande mam gunza men je masa na ta kiugu fo ka go mam ligdi nan da sanfande ya import fo sanfanda ligdi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam mam ligiti mam da sanfande mam kira wa mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa nkora mam liki sanfa pale to bonti eko ti mam ya ti mam ina sakaye ti makange wo ni wonde mam tar pierba sanfa za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya ta kunsa eko pierba te kasati ta yuno raka comme debout fo sampet fura matam di kanjela mam da tamen nchenge ai Salmata ya za portari na yinu fo Eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera manenge isandat venum biwe banga 25 40 18 36 ya sira tidli bon wa me ende ring taw tiro chen sheba po adna la mane la ji runde ibe o
ti denga va esen wala ti bay ni simbe pour on jese yu jese ba me ta so ya woni boy eni amenti ni ndare wo kane abiya ne tiensa man kayu kan da kontine to ba tien da sa pour son ko danti ne ba libara anda ndi tin emi bion ko bam da me nti go ma hawo to no bobo di la so ya jim ponsa la police municipale la limpa mandere carton am ko la pi tonre haya ni muida kwa harba nugu yel kansa tara pas on dabla ha ne jikanga nyam han tara le por milifu ba ir semene mam goma kane wuli ha ti ni ko soba ba han bobo bugra dan pa ne ban ko da bale gashida ni ko ba be ton sukme naare ti ba me yella ta wala mbo no nam ti ge di sinama ma ge di sam bobo ra on ti ko ne da yemre ne be yibu yam ne em ti ko so ya sida la wala tumba mabu na wakama yelle am ngoma ya ne tu so ne nan ki po na yibu so pa ne de tan la ma na ko ne e ne so ton hi ma fa ton di te ya yautu men wat be wo ton zugu famille ba runda ba sam be ni lo ta ma men pa mi ba men nga ya tu sabab ni ngwa ya shida ya ri mo ya mi mti ba we no do ribo e pa me no ribo la yam hin ya hi yoy ni san yam pa mi pison wa jima ham ponra jim ya bon sam la ya shida tenta sabab wan te ar wakat ni ngati pasame la sabab han jin sukti same ba sakti ya kongre mbon ti perta ya auto te bri kan lobe la bra mo ba la yam nam pana ke bon poka ndatum pa mam ligida ya nan pa mam la fana mana sang ba jim ni bin jim pa yem da sanga ya toto ya shida aha same te fo mo ton dieme fo pa mazula ya shida nin ne ba shirda mana suguri mbahtir pusa pavido ya shida la dra bo opun bon ti junu fan kwata menga ti ligi ning ton nande ga me pana ndokton zula ya aha nende yamen ti poligram mi mana gilgiri ye poligram ma yi me gilgiri ala brigam mana mono ko ya yi mi ne ba batti bamna njeha kena ne ba kena ya toto règlement sécurisation la ne ba musi na kena fa ba banga singin kenda monter sa singin be banga kenda mobile sa singin be banga la ya avenue tan sobasu la bana tum kan sirme absolument mono ko ya rasma tableau pour imtedam to kien tout pour abjo ñora ne ba men ta ko bisi les jacques wi ta ko bisi les jacques ne lo pour me wilgam te stationnement interdit avenue tan so basu go sin be fo yam pas somba yalla ci ba avenue tan so ya ji fa ba tara ci en panyal so ji wilgam te bra yana ci den mobilisme option yo ameli ya wusro yel kan apwa rati lemti ton tenga yam ne auto ton di ka shogo men atauto independent ngi ari kre pimu so nan sara nu ngaka ton ana bahanti mona ne bana za ton ta auto wala gudoram mo ya auto ko hanyo sa kay ti dabura mata ngi fo kim to fo lebran dik sore ton darata yin so ba bale ton de jordan ya wa bang jodo sampa pi na ton yemre wa ma menga ji wa zo kan la mata ya wa bang jodo ya auto hampa ping fa pari ket sore ya shida hankari ya opsa man sore ning bugu fait des stops poli pa chegal la yana ayu la woro ka poli rama ya habe poli pa chegal la yana habe bal bugu mana yam ne wala mo songa da yamba han wi mi wuti yana ya auto ha ko kenga ti lo ya auto songa da yida ya la bang tip sam pa ning poli hem pasi ya auto nerba na wa bugu mo ayu mo da menta lo woro c'est le ben de pel me on était passage à piéton ni ka wa do ka wa wore so ba ayu fo handi wana satenga ne ba han ndori jugum piwo de mobile sa fa ya ha abna tapfo tapfo onna minga karamba to ya lo wili ga meti net ha na piwo sora bela so ba shegaren ti piwo ko to won ken jini nge banda han kay ngoy banda han be jini na fo ken to ndu kara han du be oye go balay to nam fa to nyal sa ya auto fo piwo
ka ne ton rasa mani ha mani ka bale fa ya kum ya wuto den polira ma man tum ninga ya man ngi ka ma mi bat ne ba ko ne ba ka wo ko nya ba ba branda to bi ki yum da ton ya so ezu to man ne wat lora ninga ne ba na le singa aden sansit ba gudu pa na ina ne gudu da mo kam sa ona ba ha yi ke la to to mo guga woni ngato wala sa nyok fonde we fa guga la polira man ta la bam pa we do la to man wala semende yibu semende tamba pa kon fu fe se wala hande ke ne ngato ya si bara hande fabra la pale tem fabra ya wala lu wala ne ba ne ba to ka be we ha ya oda ya saba hante liga ya oda la sanga na bonzo amra ete fo hon nya buguma hon widigi miwule fo ba han lo kan bana mana semena tam pa jomo fe wala ha na ndi me bera yaw ay ya men ba ligida la re anda yaw to bum ci go ne mo me ya sida to bro ete ligida yingle pa mana ay ne woni ha ya ne ba nyoya ko lo yin voilà fo hon on dat ti fa ne ba te gida fo bu rahmat semena tan la hawl le wore we fa le sing zo mo ne fo hande ya fo ko ibru gunhuda ya sida sa ibe nya mete ya ozo do fa so na la ding taw ti do be en politique bi ngo e na ci nga cele bati nya mete cele be zulu esem bebe ne nya mete cele ko ma bi wor kane aba sheka ci be ci ba menga woni ti cele bo zulu esem bebe ne rib kabe ne bara tan ci ko rasma tamen sama anti bumpa mane cele bana ci su sam so bola tesa de nga yibu ni nga yiba ya bo pipi ya tengaramba ba man to yik ni pandamba ndok zule kanga ni tengaram tawdam la ne bola yim so ba ni mbui de fan ton fa na ga be ne fo ko net ni hen 20 jinde jimi nga wa na so yiba mo to wel rien yibun tolti ken kelebo ya shida fo ni hen ten yu biera butelle yiba kwa da butelle man mo ha pamila aligre en wonda ata nu bi api we go yida woto yam pamila aligre ko ton ngora ton me aligre ya ko ngoda bi ba na la ngoda ton ngora ya on da fa ata kwa ba tu ndo kwa wala pisi kwa ba tu ndo panten yu wala yi pa ko bi le pisi na ya woto mo do te nyua yemre la riki won tol te ken mi ti song dat sambisa ton patin mana soba idman ton ton mana wa ton patin yik ni bugra ren kenge ba ton pazama hare la dem ni hen zam habne wa tenga ramba obi kin kenge bal bam han zin ti kele bram nyabata ti temata abram nyabata ton ji kaba ti suya no ti dit la di mudla saude ya wala nyongara zabra ni yunga nga zabra ni bud na wata na wa pam ton da chetin wana nam ba hatla me de wana nam nyokot la fa kin hilla po bi mane rabe mbil fu ni nyabra han nyabra am gela tele wa tenga wa tembo paiso la kila mam da gomza ya nimba na kat teka den shekada meti ton min kele he gombamba la sikid men nge na mana wana yi hinibla ni himbe bzulay rapon bzulay ron aton la gahati ya wari mo papa ton lo ay ton yen kabe pamam tenga ay ten ko ngara mi tar zulay ya fo on tar zulay ya dra yimi le kangi den benetin ten umbiya auto liamante sulmen luguli les amis de rock ma me yelem terenem to bi soro ko mbase bi bon Alphonse ya woto ne ya wojo do face c'est par rapport à docteur Bindi Oba Pamela sur le Noresa les amis de rock Noresa nande ngam pousa docteur Barka avia det ya nek do wakat fa am ketin tianame ti rockram wana dimissioner CDP wa ni ya pipi ndenga me kungu yeti zulaire mbe CDP wa ya docteur Bindi ne wala tienta na pa ma yelle yes taran ti yo le bar ne bu so kon wa yi ke tip shi kan no me na yimba CDP wa ne be atiera mam song do bla wuso mam dat ndi kam mam ko jonti pa bamba ko jot le ba ko jot yi ko ta tianga nam to bi sa rock combat am na rabe ni nam dat tam
kosg ning mam wa nan paasa tẽngã rãmb reng n maneg yẽ soaba tɩ yẽ yãgb n yɩɩde la bɛ wall n maneg yõ soaba libération a pa ned fõn pag tɩ be tɩ biis n basla mam kotame tɩ président Damiba libéré Burkina Faso neb la niisi hem be tẽng pʋgẽ pa tɩ yaa tɩɩsa vãar la b rʋgd n wãb n yũuda ya tẽn bogrãm la n wɛrd toe n yũnugd neb kamba tɩ b ra wa ki kome bãmb dãmbã naong n yɩɩda président Roch Runda neb la niis n zĩba bãmb sẽn moosd wẽnda yaa beoog vẽegẽ tɩ tã zaabd tɩ b ket n vʋya président Damiba modg tɩ nin-bãmb dãmbã ra beemã sak neb la niis sẽn basb zagse b barãmb zagse b yaabrãmb zagse zoe n wa tɩ lebg sãamb b ba yirã président Damiba wõdg n lebs nin-bãmb dãmb b zĩigẽ wã y sã wa lebs bãmb fãa sak tɩ kẽngõngã leba zĩigi ned fãa kẽed yʋng n gõe vẽegd beo tɩ ra beem kan ye bɩ modg n yiis Burkina Faso nin-sõng ninga sẽn boond t'a Roch Marc Christian Kabore wã tɩ tõnd kota yẽ soabame n kot woto wã pa keem yɩɩda taaba président Roch n be zĩig ninga sãn pa soab menga ka sõma ye la bãmb sã n ket n tõe n paam romaasg n gãande la b tõe n dɩb sẽn date tõe tɩ logtr kẽ n gɛsba n tẽed tɩ bãmb nengẽ wã na n sã wa neb la niisi yel tõnd sẽn gom mamosã wã n dat b rɩɩsaal la woto n di wa pa tɩ rɩɩb maan tɩ y noog menge b rata rɩɩsaal la menga b sã n paam ba yaa ba ninga b na rʋga n wãbe ba ned sã n wa tõe n tɩ yak tɩɩsa vãadã n weer n maan bõnd sẽn na yɩl n tõog t'a pʋga me paam bũmbu nin-kõng soabã sã n paam mui koɛɛng menga a pʋʋsda wẽnnaam barka den mam dɩka kos-kãngã n tʋg n paase les amis de Roch la mam me naag mam kẽ bãmb sulla pʋgã tõnd fãa lebga sulla yembre la mam kotame tɩ d paase kosga yiibã tɩ b modge leng n maan pipi soaba yẽ sã n sɛ tɩ b yis tõnd zaoome n base tõnd datame t'a be yɩnga mam kosga yaa wotone dẽnd mam pʋʋsda docteur Bindi Barka neb sẽn le tẽ tõndo la b kell bãmb me na mam deuxième kosgã tɩ d na n noor ne fãa tɩ yaa tõnd fãa zu-loɛɛga na wa tɩ baase yaa rẽame tɩ waoodgo le quotidien rãmb yɩɩme na n gilg waoodg n yese rond-point rãmb wã yaa mikrame tɩ yaa bõos rãmba n yaa wʋsgo pagba zĩig ne koamba yiib-yiibo fɩ-rãmb wã fãa b yãsame fo n ta n fe ninga fãa gil yɛs mikrame tɩ yaa bõos rãmb n yãs b yene dẽnd rũndã wã yaa yẽ n pid ne waoodg tẽngã wotone d yãame tɩ sẽn pa yɩɩd rasmã wãna Senegal dãmb wʋka bõos rãmb nins yaa b Niger nebã wʋsg ne sɩlg n wa sik Nigere wẽneg tɩ b ra beebe tɩ b tʋʋmd yaa rẽnda tɩ b wʋk b ne sɩlga n pid n wa sike tɩ bãmb me yɩɩn gilg n gese bãmb gesame tɩ sɩd yaa zu-loees menga zĩisã fãa yaa woto mam tõeme n yet tɩ bõosg ning sẽn bõosda rũndã wã n pa tẽed yaa b rãmba yam leoog ye pa commerce ya sɩd tɩ neb me n be be n tõe n tẽbe maan bũmba to tɩ pa yɩ bõosg ye la tõnd sã na gom bãmb yeele na wa tɩ naaga neba tɩ bãmb nengẽ wã sã n sɩd ka bõos ye sẽn maan ka ye so tɩ d naag b fãa gil kape n yet tɩ yaa zu-loɛɛ ne bãala ning tõnd sẽn goamda soab yella n wa ne bõos rãmbã sõora paasga bõos rãmbã sõora b ra bee pĩnda la paasgã sababã yãmb sã n dat me n pa mi zʋgnã la sẽn maana tʋʋmda to-to ye b sã n da soke yãmb yii yaa wa be ka yãmb doga waoodg la ba mik bãmb sẽn seg pag ninga wã wõnda wa yẽ pa yi bõnd yẽ yeelame tɩ yẽ tẽngã pʋga yẽ sẽn be zĩig ninga wã yẽ pa yir wã pa wʋp n pa gomd tãsb n sʋʋds goame sã n pa wala b n gom kiba ya woto tɩ bãmb yẽ ka wʋm ye la b sã n na sʋg sẽn zãag zĩiga na yãmb tɩ sãnda me yaa sẽn yɩ zu-loɛɛga zĩiga n wa be kaane sẽn gã yaa waga 2000 n yit n maan bõosgã bãmb sõora pa wao ye sãn beeme pa wao ye wa waga 2000 bãmb sõora pa tõe dẽnd zu-loɛɛga yaa zu-loɛɛ yãnga zu-loɛɛ la ning tõnd fãa sẽn gomda yẽ wa ne bõos rãmbã me sõora paasgã bala nina fo tõe yaa burkina n be f zĩig n zĩ
fo hon paam da soba seka fo ribo seka fo na zakaram ribo la son yis fo be sa fo burkina sa pour me patin en tourner ta zangasi wan zin no konge ngu songra kong fana yi menti bonse la capable fanda ro ya bon harambe e zule ran kitep tien bon so den masa ina Senegal dam handi ka yore nanti siktenga to ton pata tenga nanti sikit nebe ton nenge ya Niger nebe papam nebe elam yetowe la Senegal dam dik wati sikela la ton nan dik la wati sikia ya be bayi ya nan dik la bento sikia ina son bati zulay garo ko aha okay den sai boto na tunta masa kelebo na tinga kelebo ne da tumnan tapaka Mariam Pakis ba widraw ko tiba mana kaset ne obseka absama ne ki ba kitba tipam tibare ne bamba Mariam Pakis ba widraw kele runda ton hon bebe no burada yele ye papak tonde ya koma wala koma patar na amdala ko de yide bugura ko fagi kelbo nimbuida kelbo ya commune rurale sumbe sum solomo adia komontar nimbuida obuwini gdam turund kanga ya konga labtod na sini mpaman dilega komba kelb ni muida kota tenga taw demba tub sem pananton songo bne ribo bobo songo to yibene amidu rabo bamiye kelbo wasere kelb komba simbe wakadaga nan to so bzuloise ya konga la neba to nya ko yo ko wa toyenda nani sini man bere de kun ko komba yenda logol pourin paton ke wo me kwanga mbase bisa la brik man nyon bugum ton ron pakar benra la wingor ko mo komba tun kunre tenga taw number to week kanurunda rasma tabo san paton ko libo wo son tri to wale hampari le ton min wo kateka tun pumi sang ni yor be pourin rezo kabe amidu rabo e kenga tawron tuunigi tikeleb selu yurun kanga sum province fa fasinan loyam keleb ten yakme ya fubi à 30 km keleb ten yakme bébé nta détachement ya arbinda keleb ten yakme bébé ya gibo ta 65 km keleb ten yakme kete bar salro ni la 50 keleb ten yakme kete be ya ne miskima yeme ya kilo pina leno keleb ten yakme kete me ya burzanga yeme payiro kilo pisobe la ni be 0 km pour wala 1 km le dimo bébé ne yam hisirge apangam yamba raw gom pa gomdi la ni be ho fe fa parab hanta seretam ta seretam pisi seretam pista yite kelbo paraba ne komba tum namba on ko bonori école primaire be kelbo nta école namba tabo o para me bunyinga kominga l'auteur mende bébé ne atinga comme ya volontaire damba eta ora wa ne bunam bam fa tu si la lo de volontaire da en kitbe pa yita tabo kelbo ya commune mbe commune ko be stala zaka pora ya province du Soum département yembre province du Soum mais atala département namba way département way kelbe ko mbene le no gil fa lo me kelbe nasi ya gibo ya chef lieu ni saban kete ya kelbo ya arbinda ya pobe mengawo mpa ha ko mbene ya sécurité o panga ni volontaire panga ni zandermi yo mbe panga bam njede ti life o bebe ton telam ti kelbi to e Burkina Faso naba kelb sa ngagne ya Burkina Faso ngagne kelb han perde c'est Burkina Faso perde la mamtala hakiki no wende ti kelb han lore kel la département namba tabo kelb lore dale ba salo ton nada nawri ti kel kaya pobe mengawo ni jibuna bina paton yalsi be ba kalle ya ton bala kalle ton an kasan sanan yi to tom da ton bon yamba diki ko yaranta sa to man ta sa bonamba to kuptum ni malra to wala si to da ton ni nyabulun kanga bangia tiri ebsun ta ton ko besiobe mbe kaya solmuwa sin serda talen kenkelbo la buko sur kaben de neri kangai riba riga kaya ti kom nan ku nimbuida kelbo ob kota tenga taw demba to bo songoba ye denda wena song kilobramba zulu isa bo ton me yiki ton ha yiki le wena mana song ya sida ha ba wena manda yela la getiamba ya sida ton ha yeti wena pa song ton do yaga de jiri ya sida
wẽnnaam sãn kõ fo tõog tɩ fo tɩ maan bũmb fo zĩig pa maande tɩ wẽnnaam sõnge yaa fo le kota wẽnnaam kosga to paasa sẽn zoe n kõ foogo rũndã tɩ tẽngã rãmb sãn yik n dat n dok kelb zu-lɛɛga b tõeme yaa tɩ yiki tɩ tõnd yãagba tɩ tõog n dok zu-lɛɛga sãn pa rẽ zu-lɛɛ ning be kelbã wã na n kẽ wagdgo pa kãabe se yaa tɩ ne sẽn wata tone saban paama sũ-sãng t'a yaka yãmb mim tɩ saban da be zĩig ning yaool n yik wa kaanẽ wã d ket n tʋmda beene me la d yaka yembr sẽn pẽ ne sabanda la wẽnnaam boa buuda zaame se pitrapa saka wẽnnaam bool zaame la yibe wã la b na n sogl kũuma n dɩk kũuma n wa zakẽ wã saban zaka noorã n kell n talba kẽng b bayirã sapõne sora zuge sapõne ya sapõn menga bayirã menga b tẽn dogdgẽ wã la b na n talba n tɩ solge la yibe wã la moon buudã maana moona koɛɛ tɩ be kaane d na n yiisa moona wã koɛɛ la daool n kẽng taoore tɩ wotone yaa pitrapa buudã kaboore zũng-rãana naana n be waoodgo sapõne bobo dulaso sama buudã zɛrbo n be tugã dedugu sama n naba bulga alaji pitrapa usman sopif pitrapa emmanuel ya inspecteur du travail ndɩk b vʋʋsem pitrapa kazimir ya contrôleur bonatel ndɩk b vʋʋsem alaji pitrapa saïd tayɛri alaji ablas commissaire sẽn dɩk b vʋʋsem pitrapa saïd de kati alaji mahamad sankaryaari alaji musa goor raagẽ wã alaji pitrapa aliidu n be goor daagẽ wã alaji pitrapa amad sẽn be silse alaji pitrapa sayidu domingo alaji zũng-rãna sayidu PDG Widrago Abdul Bonta Abdul Service International le aja pitrapa bibata ne aja pitrapa minata antar sũ-sãambã sẽn na n wĩneg buudb zo-rãmba mitin sɩ sẽn pẽb la sẽn zãrba tɩ b biiga b yao b ba b sɩda alaji pitrapa salf tɩ bonta legro sakam soaba wẽnnaam bool le mars kiuura sẽn pisi la ne 2022 yʋʋmdã yibe wakat piiga sẽn wa n loom ne pis tãab zakẽ wã sẽn tũ ne bã-koɛɛga buudã wilgdame tɩ b na n dɩka kũuma talata wotone wã rũndã talata marsa kiuura sẽn pisi la wa 2022 yʋʋmdã yibe wakata wɛ n kẽng neb tẽn doagdgẽ wã sapõne tɩ yaa be la b na n tɩ gãneg b yaoolem gãage tɩ b koti fãa gill kɛpe tɩ wa tɩ b lagem taab yãaba b yaoolem gãagã zĩige wẽna maa tẽng b yĩnga la a bas b pʋʋr n dãmb laafɩ maneg b reng taoore dẽn sã woto d na n kell n kẽnga ne sõsga taoor mosã n basame tɩ kẽ sɛbg yaa woto la reng taoor tɩ kẽ sɛbã pʋgã d na n kell n paa sẽ ne tõnd tʋʋmã wã wotone tɩ d na n kẽnga ne abdulay kinda tɩ d yãame tɩ sheik abdul hamid zũng-rãana b maana b yʋʋmd fãa gill kɛpe conférence kãsengã rata yeelame tɩ nu-loeera kiuugã sã n wa kolg wotone b segda zãma kõn-bãng n sõd sẽn yaa lislaam nebã bĩisgẽ tʋʋmda yɩɩ sibra daare la tʋʋmda tʋm yã rẽnd d na n tũ taab ne abdulay kinda n tɩ bãng bũmb ninga sẽn maan beene adi zãma sõd sẽn kõn-bãng n sõde n yɩ biisg n teere wã vʋɩ-kẽengã pʋga na n sɛga shɛk amid zũng-rãna sẽn tũud ne yʋʋmd fãa no-loeera kiug sã n wa kolg woto b sẽn sigend b sẽn boond tɩ conférãnsã sẽn na yɩl n tõog n gom ne moẽmba la wilgame tɩ b sẽn maand woto wã yaa sẽn na yɩl n dɩk zog-sõngo n taas ne bʋɩdã tɩ no-loeerã sã n wa ta b b tõog n paama yel-sõmdã a shɛk amid zũng-rãna gomda ne tõndo lam sõma maan bũmb n ning no-loeerã pʋga yaa wʋsgo la n na n denga sẽn pa sõma maan wã koɛɛga wala yɛl n be be tɩ lam sõm n yɩdga meng yõorã yam loeeg n pa maan yel bãmb me makr buudu zãagã sẽn yõorã n yɛ yam loeegã pʋgẽ wala rɩɩbo yũubu yõkos menga n gũus zelemda goama la yõkos menga n gũus yɛl sãn la moongo wala kẽed n taare ramadana wũnto fo ne zak soaba yaa woto bala la gũus yɛla sãnda la no goama na yel n tɩ yel sõmda paama fõ wʋs wẽnnaam sõngra loogr pʋgẽ ko zut b sẽn tɩ conférence kãngã pʋgẽ wã yaa bog-boga la sẽn wa n tɩ yɩɩda
yati adam big fan serdan peka sura sin na yilta tal zok songo ane viten tasa adam biga hen kenna ya sura ya piston ngara ta kenna itame temning humpa no le rasmasma na mana wanti tongo bangar suwa bas la tipa qur'ana ni hadisa ya da biya masunna han tipa bol ti tipa kawa ton pata tip men tipa net kan wen tip mai ton ko si ti na fa ya wende on fonti ya wende wenno mongre la suwa bas tala basanda to lo temba patin ya timi ya mangi wala bedu wala gera wala putubo wala wenum wasu kiri wa fa ya suwa bas nam hanne ni salba nam hal ihlam ti ya bungu ne tan katimbe yiga kyan loktori ti ba ma timi hanka qur'ana ayar yilma da nabiya ma sunna ya nabiya ma hadisi wa galawa hadisi lam manare tin ti bil ba ma wannan songra lo bi bang ti sin tourne conférence à Cheikh Amidou Zoungran tin sigil bi sigin saka pokon communauté musulmane na taw sob Quran alagi Abdrasman Sana obzinda ben alagi Umaru Zoungrana si ya mouvement sunu du Burkina Faso wa taw soba bomba fazinda ben ane Cheikh Rambu toytoya ro mikna namse opfana gataba nangom mumning sin sumbe ane non lo pokon la wilgamenti zinga poko bele tala kozo ne naba wenkenga sina yilti la fo le banke Burkina wen visa na sa zang poko la tumda wanti kuma ni nimban zoir tumde tia mui senta tona nasi la shekarikia antas nimban damba sina yile songba tubtius no lora ane sunogo denda ya bumini nga seman binske ne Sheikh Abdul Amir Zoungrana wa lawotone denda relo wor pori nan tali la men tang l'observateur par la sibra nga nuwazingi te bene zabra sunya wa bulgamenti lotto en bayi bu obsanda nyore la basien markoy solmo velamenti pawakat fangil chepi la pam kibanodo sen yit sen wala zabra zingi bangen sayti soda sa sulni nga sembe markoy wa Opton remen nande sibra marse kiura sam pisila yob 2022 yumda loto paka ne loto rawa ye marsanda tumde madiaga gurmat se solmo teng sam pazare ne seitenga ya sinu province yela meti govne ma ten tumde ba yibo to ne se loto emba tan so sor sara nyobla men décembre kiura sam pila yob 2021 yumda la branda gadable me am bebeneng la soda sen rapa yisa sen ne kwese na wingi bumuninga hanki tibam obati ton yis bay la bumuninga semi fa limi mbati lonto emba yiba obre yagabla me wodo kane zama marse tura sam pisilani la gouvernement honoré sa Lionel Biloro yenda lim passa min seta sen mjeta la fi wa Robert Lucien Jean-Claude Kwargougou ane sen jetta son tabay la Lazare Zoungrana ya ba ma lam taban dere lokto emba yiba senda be rasum kateka san singni décembre tura san pila yo pour attention sur san huma ti soda sa manab sa man bon ton in yisba yella pour denda jamais obre problème denda sibgun basulli sambe l'observateur parle man ki bakanga den wakata masati namba ne to ko tero ti tero ko so lor pore e na yo no wakin ne ki biya itaba Cité nouvelle génération zuguton meta appartement ni ro bed bam kwaba yamne immeuble hanton woto eta ton amana appartement bed bam pina he de type F3 ci tengra to ton kelenge heman boutique bed bam pila nasi kawaya appartement F3 nzoen sazanga yamne to woto ton ame eta ni ro bed bam pistan F4 amba la villa bedbeda F4 ni F3 compare hami nam bingrizini ngo mpa ni kombi e korong ziga mpa ni yinga weker ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar motewa ni mobile a hannan tawa zi kwabra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda beni haya
pa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam taxa ne ba yo ko ko yelbi nje sito na mi ngubgame ni ne ba mbebe ngete nyokola weng sa commune pour ti pa motor za para za patari aria Abdul Service International man bunkang cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzab la korlonsi ya nana aleben paliti yam wengai makrwa hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram yid bam kopra labnane yam jile ngi samti bo gonta yam dawo nanga bola nandike ligi troga sawa awu mamla ro ning ligi ya toura sawa mo ti signé ça. Cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni natenga sa commune pour là. Wana hiki lapi we? Iko mzemsam. Zi bebe. Like ACRC. Ya soma ton na yikada azugula woto ne spaghetti wa. Nada. Lembe. Spaghetti la mangwenda tabla nos ma paye marie. Tiengada mena lemungi wa. Spaghetti ganga yura la mai. Spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella. Bon tifo. Diga. Nyam tien pa ma pat Estella a spaghetti wa b gram kobisi la puhno ne gram kobisi kokieta b gram kobisi Burkina Faso winfisa nasa fan Estella ya spaghetti ramba fan ataka Salmata Tuma bah perba la waka Salmata am nan bon sa fo ne wenda yemra pina Dieu vient pas comme ligitum da sanfande mam gunza men je masa nata kiugu foka go mam ligdi nan da sanfande ya import fo sanfanda ligdi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam mam ligdi mam da sanfande mam kira wawe mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya wani ya mbon wa encore ma mlike sans fa parler to bonti eko ti mam ya ti mamina sakaye ti makange wo ni wonde mam tar pierre sans fan za ta kun sai Salmata sans fan na yi woni ya ta kun sa eko pierre dam te kasati ta yuno raka comme debout fo sampet fura matam di kanjela mam data men Mchenye ai Salmata ya za portari na yinu fo Eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera manenge isandat venum biwe banga 25 40 18 36 Hey jeune dama quelqu'un m'a amené ils sont passés puis tu sais proso ça n'est deuxième session de formation l'an 2022 ayib soba abna pakala avril le kiure sampi là nous en 2022 nyam ya jeune dama nyam no ngongwe na san ya ne machine berbera sana mazigi ne BTP wa nyam tara unta certificat lankasi ti nyam pa mai menga ya sida c'est pro obiera mti formation wa akwesa be benri awoda me be benri nyam la bangen saiti kiuga tandigri kiuga yobe nyam sun twen pam filia ni sun anzamti ta tola wotorli ya anje beda wenbu minda moa betepera moa wala pella hydraulique dompera niveleuse compacteur chargeuse ni nyam soya fa bala ha ni min e carrière ni niveau terminal HSE haya ti hygiène santé la environnement la bange satin niveau secondaire formation longue durée waya aria yumayi bu nyenda ya bo ya mécanicien na ya réparateur des engins lourds en parne wala e ko tumbera machine damba soudure industrielle la haya seba a général industriel fangir KPB benri aria beolongol sa jo singa mais kenge tire pa meziga la rawo zin wabdi no biye
CF Pro bangen sai top 15 ha ne to parle na som yamba formation en ligne SST santé sécurité et travail ye ya entreprise rama aleben le atum no toron damba ya ligida lem zo yabda la mani suguri tiade allo honum kasanga bebera wa kengen tikul si file ni nyam handate te avril e kude san pila nura taye wakar kanga nyam nan le pa ma lo horom benre ti nyam nan pa ma équipement na ton ko le menga ibanga sa meti wala newda ni sinna ko lo yama kasara ma gilera ma ina le pa ma me nyarde ken stage la ma site zugu na ile ti nyam tum na men ton ko c'est pro obeyene obe coupe so de zugu pas en nécessité diaspora waye minute pine échange wara 2000 bati banga 25 39 27 79 07 00 77 77 CF Pro aya ofo pam visa bala natumbo sana majigi la BTP ramba zingi hein. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba c'est qui? Saba c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Mon société immobilière de Burkina Faso, il y a immobilière manaba. Obe sabwe, comme si la we kubri, kambwense, bobo, manga, binde, kaya, hey, kala kabna ki etem satabarawa. Nyam dat rogungan, halinga impaya hidiye, nyeti ayam so mun, aba wane tima. Société immobilière mun, apam agrément, nye, Burkina Faso kap agré la paix. Abe wodro police bang sambesia wa ya be pour la hambe wala tansi numéro plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de la Banzère Konya Mati Abel la 26 78 81 09 25 mais la data là moon.imo@yahoo.com Moon abba ton pam doton gan. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Den Alphonse Traoré. Issa Mermoz Sanfo. Aujourd'hui au Faso. Les amis de rock sont wane kwayininga tabuliga meti ya rock Zoramba. La sa en kototo na tomoron pak bambasi to pam yinga. Abe la meti Burkina Faso wala temsa tabaton Afrika temsa posandera so menga tauto. Iriam ti politique kwila wakat fara madame ankite ton temsa ndera so men tega tauto wakat fa gudugudame politique wenga. Yele kanga ya bum runda yele jeng so wan pass ya taso source yela ankite ya toro ko ton Afrika temsa hantira temani sembe bi tamsa so tita so yela hampuka kitame ta watane su samsi en côté zarsaramba awatane su samsi zarsa posé anama de nimbuida aren wala Burkina Faso singna janvier kiu rampila no 2016 o mnanta auto yam ti kanga ya bomsa en wosode en kenga tawri ton zamana point la nyawa kitame ti singna nta auto ton tenga siria
zulay bu totore la fi o kom same yo ko lo kom same ti neb ni si sin ya zoet brunda runna ya neba tuska teka ti ya hin yid minio ya zoet bo tone la ne nidik pangning Président Kourga Rockman Christian Kabore go neba sam poltaba antala soba sida Burkina Faso ni mbuida teb nan ke la yi biwo tone teb sandarat bumugo ninga yamana gande te tonti ta soba sorsa nye soba pazini ren kitame ti naya ti ni mbuida nan ke la papier yik point an ki te tonton zabne yele kanga sia zabar ha solora aya toro en koranta autone ya na kan point ladna wa miki ti na mwende kana yikamane janvier ki ura pisila nasi 2022 yumna an ki te président Rockman Christian Kabonama ne ninga absan le baron vote nombre ki 2020 ba yarat nam vote pour un an ki te banama na yigam si arun kuri rene sanna ngesi yel kan teka ed mikdama ti nyawa aya bumbu hon wa mane wakat ninga ko isa hasida zekde hon wiligdi ti sida panana la nyam ti obnama na sa toto preda ko Rockman Christian Kabore taxa tenga yinga na yilon wiligi bam nongolama ne Burkina Faso an saka na sigi amba nama ti patunu zim dari ti patunu zim witango sida mana yep ko kaseto to patolanda ti bam to pam zawra point un zombe ayibum senantu na yo bahari ab sakame an nanko ob sigim sebri ton tenga tondo ya wakat ningfa tondo ngotik de yelsan lowe ta ya wo nen ton le juse kan tondo ton tenga buda ya totora dine si ya totora aya bumbu etsa an sidere la woso antiknya mod zemsan tari la fi nembude na vuyem na taba renet ketembe na ken kan zugo na yilon wulik ta tunda me nesa nanke le sidga taboto ti sugura kuna so mo réconciliation nationale la aton poubene aton yivendra ton ne bnisia rok zoramma ton ya neba et sans consider seri hin serda tuma tumde so men ha serda zindi la wa adam bi ma serda zindi ton le mon consider ti bum ning fa han 20 gum ton ma pour it serda ngada yenda soba ton na ne bnisia rok zoramba il le mandata kanen wuligi wakat kanga ya ton ke langade preda kodora e jininga absa am ninga to berunda runna an wogon na aya bumara bim taratondo ya ren so ti darat kanen wuligi ti halin ta woto panne bum ninga son wen wa zawame hane prida ko Rockman Christian Kabore ase kam na gade zikangi la data men wuligi teda politika ton point et sandange ser da metti de bangi te ser da metti so men ton zindi nye yawle ya sababu te ton minim point it panya na kodoro sam teranga da woto anki te patin so menga wala ton ne runda runna anki wodin lat kotin to bahabay yare so de ton ya Rockman Christian Kabore zoram ton dat kane amboli tenga to damba nebni se zarab tenga runda runna sida ir koto blame to manab san twenda yilen kiti ta Rockman Christian Kabore to pame yinga ton le mandata kane empire nebni fa gil kiapsi ya nam sin ya CDO temsa so point option jouen ta l'état so ne de yinga ir pour la baraka la pour ro mik le din to damba han yikan jouen ta ni pang ning fa gilli ti ya na mauta Rockman Christian Kabore wato pam yinga ton posam beneba ton le mon pour da yam yak so maram yikdon watne na kene butotori ti ya ne muida na to ko tab sugura Burkina Faso ton père de me norikanga la lemen kingade Burkina Faso parla rapa nebni fas yi kemodba ton na zabne ta so source et sous la tilro beneba il lemen dik da ton me e telo la tan tren ya toto na nyari na ile ki de tumna ton zemsi i tagasro benenem ni siaring taw damba samana kalam runda e tin da bille la ko tan tinwen sid siksi ab zakaram sunya la ko tan batesi yiki an nataba il lemen tara telo la tagasro nenem ni sia jetwas mo te déplacer internam tisida de sourbe neba il ko tamet yol so ton yolsi Burkina Faso pam yibzinga ya docteur Bindi Woba ya Noresa nebni sepsambone les amis du président Rockman Christian Kabore bamanti kamno sane sebra point dende namba hanep to ko subtedo le de onwa changtaw ni kibeta ba
Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, maman, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, formidable, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La Cité de la Nouvelle Génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. Mamerata woto. Mamnengowa, kotulo bala. Mamzie taram te cool. Wai, nente cool la wa, ne ba fa ya cool. Fo sanyu te cool, fo rara fa ya cool. Madame, wana wuni yam tan ko ma ton hoyra. Bala yam be Abdul Service International. Yam du tam mi ba ya wuso. Donc ton mi yelam tet hawaye tentu manen hap quoi. Yam we da sima ton na wan rare. Ligi da hambe mbal. Ton ten we ton na tabrare. Ba ne yongo. Yam ne ton lizina ya woto wa. Ton on kan we wuso rare ya sima ton pire. Rare. Rare. Et puis Abdul Service International kale tum ni tanko mama. Madame, den yam paki city tanko mama ya shomai. Ari ya ba ma we. Inange wa. Madame, nyam nem ya. Ay bahi woto, bahi woto bala. Bahi woto. Bahi woto. Yele fu kenga wa ton tan ko ma nge. Nyamba burugiye. Nyamba do ko pati do. Ay, da lorier. Je hingira. Abdul Service International wuligida nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba la bang mitifa ki kamene teden tar panga antar sandi. Abdul Service International, propriété immobilier signa sombre yira tabafan sous région Pora. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes en bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Il n'a talé le main le pays se branen pila yo basin te révélation qui va quoi ça bébé maintenant te cantation ti wotone ya réseaux sociaux à moi la boumia timin se coulera sans de jata coulera la maxime connaît ratandir la bière se vrai sari bourou ti marse tura sam pisi la yo poya son lourd wakat ninga bala ala san sakande MPP taw soba so ambe gendarmerie mo to kelgarba la ki bare mari réseaux sociaux à moi amini din ti min so kudroning sin jatan ko la la maxime connaît soda sara pa min yo kala nuna tenga poa la neda meng le bron yi me na winigi ti azirin le kibara san yi wotono la runda yele meta sukonda me sukolan seme na degal bi seber san riwa anene bni si sababu yi si san ne zirin ber kwes kanga inda suko
goma ne ton mobile san mi ya hadzi ni si on pa somba yalsa soye suta bele menti abud no bam pini la yibu labnyo ya yunga yembre ila menti ya onde ya kibare sen yi san ne police municipal la kibare tum nor zingi wili kamenti sibre dari marsa kiura san pisla yob 2022 police municipal la son tourné up to non ninga senjata yon ko la soye zutele na yi me mon ane mobile sangara tipasem sa boulevard tan so bazugo sambonti circulaire la bela mente mobile spila yemre lapta lanceng ne fourière wana la cheba piso poila yema ton la bresia la sanje la fajil chapi obmi kamente ya bampini la yibo lapsan gun senjese ti gara man tipasem se ti awa bigra abela mente zin sou somé la ablima un police municipal la melema winigi ti azinsi nyam sana mikti ne panon manda tudu kanga budu be kanga budu wala boulevard tan sobo budu zins kende manda utune zibamba yene ya wala pédiatrie Charles de Gaulle sensa solmo njet ne musée national lalgan le passe échangeur de l'est yiba antaranda barsane wala ko sud rond-point den police municipal la kota tenga bisa fajil chapi son tut so kan sawa top sa wa ken be bo wa so na ken sa la be guns yana so kazini ti obi be ne wakar fajil chapi ngun hodi ti isa wa man yodo ro tempa me le men yonki zikanga otone obligamenti bam solmo odete wa tabi spila yemre wen yi mbas parti yela menti point ya wala parti ramba taba pour Haman Toto Rasmanora. L'Organisation pour la démocratie et le travail ODT top tawar sabaya Anatole Bonkunga bamme parti wasinga wesari bam solmo te oberbere bam pila yemre si atabi simbe bam solmo en kellen yiwo tone embassy saine parti wasin pour mbene tribunal de grande instance Bugande abele menti tum no tiere un patumde abele menti sanyo so sane grefa tum nora sambi sane wala sam sari garsin kuma ane tibe ri garsin kuma nu gobran rigno tienga comme palais de justice sambe Buganda le ban passé juge au siège zinga ina mi kamati tum norba yemre kwiling patolom paquet tene wa marche tour san pisila ni 2022 tribunal de grande instance Bugande aria autono la aibiwa to zame winto la saine aibiwa bulgamenti ya son tudi ne ko local ma santara pang pasra rasmo poya solmo to ne ya so province ya onde nkiti te obna mbore saine tum na auto ne sari woro na yelen kite ti zulu sa arawi usro bien wilgamente fond national d'autonomisation des jeunes 2022 ya hayale me kiwori labhan kiwori ya te ne bande kasa ne tum nor kan ayuri ki internet apura en sadan datan fibne banwe jema rasma wana ina mi kamete réseaux sociaux ra moi wanti ira Facebook wane WhatsApp moi le ban pahne zin sa taba ina mi kamete ba obisa sa ne sibre pour mbene on winidinte ya fond national d'autonomisation des jeunes 2022 ti ya tum nori sananjes kombis an yelle wala karmbi beda antarba entreprise namba bien tarab yum senjema spila tamba ndabot pisobla no tone ko kanga ko tabaramba fajil chapi topsa ndata men tum da poka beba ob jesse sebra jou internet jou clique bene tobna pa ma kiba la yati tin mbanga tia Nigeria sol mon président Mahamudu Buhari anda yi 13 octobre 2020 yumde tum no kanga budu songon wo tone na songe kombi se bam sol mo bene adia tum kanga budu la ba rika na yisha na weneba te président de man Nigeria sol mo ya na son Nigeria kombi sa
ti bam me ton pam nu tumbu to tore ane bangar bu to toron lugli entreprise ramba la runda aria ship kanga ya labsam libron wenum saya mana ya man sita to tore yihda bene zubuka nepsa ya ni wense antum tumda wotone managandi kaning internet apura wini neba tupsa data bi click bene la ya kombisi mbe temsa ayo pour un ton isabla zamano wakane ye labson sondra den tum ne oninga senjata cybercriminalité yel sembe Burkina Faso kano kota nimbuida fajil chapeto yi gumurba labrawa lima indik sa ne kiba kanga internet pour un ta sin setaba tia bum sem pas monsieur labrawa lima tien pour bien cliquer un cliquer winri tibam datam banga boni ngbe beno wa tobran bana pa mayamba kiba ya internet pour den ne ninga hazo wa mana me be modore wudu ngeng sa ne wala brigade anticriminel ram nenge ngeng tiwinigi top songa on tonta ko la menga ne yelbu to tore ti linga do lingay den ya otone ndabe revelation ko so wat dari kan ta hadi den wakat ni ngap son puin ko ton television o tek la otone e na ko tap seka be wonam tasko wona son sko la fi ti na limin pam ta bi o ni ti ba ta ba Société immobilière mbe Burkina Faso ya immobilière manaba obe sabwe comme si la we kubri kambwense bobo manga binde kaya hey kala kabna ke temsa tabarawa nyam ndatro gongan halinga impa ya hiniye nyeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apa magrema nye Burkina Faso kap agrela be abe wodo police bang sambesia wa ya be pour la hambe wala tansi numéro plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien numéro la benzer konya mati abel 26 78 81 09 25 Mela la hendata la moon.imo@yahoo.com Moon abba ton pam doton gan